सिंगार नाखी एथर आटा भांगी गला काई के टकी खाइलुस मुई गटपत कहले सरी घर छाड़ी पलाइबी बोलतरलुस काय तोरा या एते के माटा मारला त्रिपुरा पला जा छारे मोरडी खाइला नइला हिनस्तियान सुकवातेतली तके मुई जन्म करी बेसी भूल कर लियाची पिला जन्म करे मुई सुकै रेतिरे मोरडी काई तू खंतिर बिला खाताइलुस नि कोन घर बिला खाताइलुस नि खंतिर उर्डुंगिया खाताइलुस नि फोन करी डाकाइबुस कि नहीं डाक फोन करी डाकाइबुस कि नहीं का ठीक अछि मां खाइटा ठीक अछि डाक केंताटा छोटा सोंड की बांडा कुकुर के भल पाइलुस नाल चेक करबे डाक नइले डाक भोल फाउ बाबा रे तो क्या का बोल पाई बेटा उती गालानी लाज नइलाटा फोन खर मोके देखलानी रोरे लगाइलानी आइ बा पिला नितन करसियरी अरे हमनस आम घर उठी आस परिबो अरे आस मो बापा मा तुमको डाकछंती अरे आस बापा मा तुमको किछि करबिनी मोर बापा चुमा देबो बोल रे डाक रे डर नहीं मुई आछि अरे आस बापा मा तुमको किछि करबिनी बापा संगरे बाटी खेलबो बोल फुसाई करी डाक हो ठीक अछि ताले शीघ्र आस मु ताल फोन रखछि हला आई भी बोलला आछि बापा फोन लगाई सरलुस काई कियान फोन आन ना बापा फोन ना मा ठीक यान ताके ठीक करियान ठीक करियान एबेटान ए फोन संग बडुत पातला नि टोकी अरे माने आस भीतर बस माने अरे आस किछ करबिनी अरे आस कहली परा मामू नमस्कार मामू नमस्कार देखिनी आले सोमारु ओलोट में सोमाल बाक न पारुस केंता इति बेरक लागले तो बोलनी देखिनी आले उठाइला बेला का ढुर खरदेलुस नि ओइ जे सोमारु मुई से फिलार मुके देखबी बोली देखाइ बाक न देला रे डायरेक्ट आसी करी नाइ की तोर गोड़ तो लेका चिंगली गला चिंगल्ला गड़ के धरी झिकेले कोन मानै संभालसी हो या रोल अप चेक करबी ता चेक करबुस ए भाई मरी गई नहीं इती राजा चोट रे चोट खाइला रे दीवाला नी खाइला सुंगी देख मुई सुंगबी आई तुआल के सुंगी देख चाटटा निर्मा साबु मारले मिस काम न दे देखनी आले तो तुआला का चुटबाड़ा रे खाइटा न मिलला तुआल के कता छाड़ी देस तोर सोयबा गद्दी आनी चुटले में सब बेटी फिंगता बेटी पिंगलानी साडा पाडा पवन भरसी আছে पवन पुरा एला छ केनता अलप थे बारी छन चेक करबी ता चेक करबुस ता बुआ मोरी गलु कि नाही सोमारु रे बुआ तो एक अरे टोकी हाँ बापा ए पाडरू तके भल पाउची हाँ बापा ए रंग मुंडिया अरे बापा हाँ ताना हेले मानस हे नइले कोइला पनस हे तोय के हमर टोक के भल पाउ हागला गु खाई करी आसेरलस ढुर तोय का डकरा लकी रे हाँ सोनमती खाइटा ए हमर टोक के भल पाइसी आज कोनी हाँ ए आकाबुनी खाइला सोमारु खाइला से फोन लगे मैप की कई रास्ता ले बोलबा जे डायरेक्ट देखबो फोन दरकार नहीं डायरेक्ट ए बेटा देख कई मालकानगिरी रोड नइले एटा बस स्टैंड नय की हाँ एटा तो जयपुर जीवा रोड काई की घाटी बेसी আছে जयपुर जीवाटा हाँ माथली तानु आम गुड़ाइबा रोड केने नेलुस रे माथली तानु आम गुड़ाइबा रोड केने नेलुस रिपेयर चल छिकी
ফটাকার নইলে ঝাড়া বসলো কি রে হ্যাঁ ঘর তোর তোর তোরলা রে ঘেরে হাগি মিশাই রইছি মকে দেখলে থরথরি গেলানি পচার কন্তির নিয়ে আইলা চলে রহ মুই পচার দেখবি এ পিলা আন্টি তোমার ঘা খন্তি রে ওই রিপোর্ট আন্টি ওই রিপোর্ট হ্যাঁ হ্যাঁ এতে কি স্পিড কেমতি আসলো তো বুলেটরে পড়ে আসলি মামু এই, বুলেটরে পড়ে আসলি মামু চালাকি আছে রে তেল সারছি বলে বাটে ভেঙে করে আইলা আছে ভাটে পিই করে আইলা আছে হ্যাঁ। হেলে পিলা তোমার ঘা খই রিপোর্ট কাই হ্যাঁ আন্টি হেলে তোর বাবা মা আছো কেনতা অଛନ୍ତି আন্টি হ্যাঁ। ହଁ হ্যাঁ। ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୋ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର দেবেন্দ্র ହଁ ମାମୁ তার বড় ভাই ইন্দ্র মরলা পুনি কি হ্যাঁ যাই রে লুস্কি কন তিয়া দেওটো বালা টিও কইতেরলা হ্যাঁ হেলে খই রিপোর্ট বললুস হেলে খাই খাই খাম এই। পচার দেখ কাই তুই কাই চাকরি করলুস নাকি কাই কাম করলুস নি কার ঘর লেটরিং সফা করলুস রে তোকে বিনা আদায় লোকে কেন্তি টপকে দেবু নইলে ମାମୁ হ্যাঁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାକିରି କରୁଛି ମାମୁ হ্যাঁ। ମୁଁ କାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଥାଉଛି 22 বলে 32 আকারে ভাইস বলে বত্তি হ্যাঁ হ্যাঁ তার ভাই চাকরি করছি আছে বুলি খাইছি আছে বলে কেডেকটা অফিসার এটা অফিসার হ্যাঁ কলেক্টর থানু বট্টাটা ফুনি এটা হ্যাঁ। সার খান্দার কলেক্টর থার বড় ভাই কত সুন্দর বসি করি চাকরি খোলানি এ মানতিয়া বস ওগুড়া নাইনি বুলি বুলি খাইলানি এ বুলি খাউকে মোর টকিকে দেবি টকি গেলে সই করে খাইছি যে সই করি খাইছি মরডি খাই সিঙ্গান নাখি এউর ডুঙ্গিয়ানি লাজ নইলা হিনস্তিয়ানি ওই রে তোকে বল পিলা ন মিললাই কি কেনতা বিলাকে বল পাইস রে কোন বাটে পবে নাই কোন বাটে মানে নাই দেখি নিয়াল কেনতা বিলাকে বল পাইলা শার্ট পিন্দলা আছে বলি করি বল দিসলানি শার্ট সুটা খুসলাই দেলে খালি হাড়া কাটিছি সেন্তি বিলাকে বল পাইলুস ওই গা মরডি খাই আমার কথা না ধরলুস কাই খাইবুস কষা কুডা কুটি কুটি রে মরডি খাই না ধরলুস কাই ବାପା হ্যাঁ ମୁଁ ମା ପଡ଼ିଥିବିନି ବାପା ମୁଁ ତମ ପଡ଼ିଥିବି মোর পেটে কেলা এথর সঙ্গে সঙ্গে ভোট চেঞ্জ করলা পরা করলুস টকি এথর মা পেটে থিবু নাই বাপা পেটে পড়বু পুর বললে ওরে মিশা মোর মরডি পেটে খাই পুর তোর পড়লুস বাবার পেটে তুই মোর কথা ধরলুস তোকে 15 দিন ভিতরে বিবাহ করাইবি କଣ ସେଟା ହଉଛି ବାପା ये बापा मोर सुना जवाब का 15 दिन जाग हाँ तुम मिसा डर नहीं रे तार कथा धर नहीं सेटा फालतूटा माइजी हाँ आमर टोकी के तोके ग्यारंटी विवाह कर देबी विवाह कर देलु बोले तुई हे सुबह मोर जुआई हाँ मुई हेबे बे तोर 17 सेटा तोर 17 कलिया कुतरी खाइटा मुई कालिया कुतरी रो काई जुआई के टेरलिंग देलिन सिखले तो कैसी एंती टर्निंग दे भाई हाँ देखनी आले खालिया कुतरी नहीं रे पिला मुई खालिया कुतरी नहीं हाँ। एडा तोर सोतरा की नहीं ହଁ ଆଣ୍ଟି एडा तोर सोतरा सुली मुतरा घरे समान समान रखे हारा जीता नहीं हाँ, तू चिंता कर नहीं पर तो माइलू सामार घरे की नहीं ହଁ ମାମୁ তোকে আজি মস্ত খুয়াই করে ছাড়বি ঝিকবাটা রে এটা खोरे হেসি ହଁ ମାମୁ ହେଇଯିବ চাউল মেন্তি মস্ত সাইজটা মারলা তো 2 কেজি আনবি হাতরি বাটা বানাও কিনা টেকাবাটা যে ডর নাই রে মুই খরচ করবি টেকাবাটা ଚଳେଇ ଦେବ ମାମୁ চলাইবু ହଁ মামু আর আমার 17 বিয়ে রামসি বলতে রে ন হে 4টা পুড়ি আনবি এটা ছাড়টা পুড়ি হ্যাঁ তো লাজ নাই দেখনি আলে কেবে নইলার কেবে আইলা প্রথম তোর আমর করে ফাত মারলা এ পিলাকে পুড়ি কুয়াইছুবে তোকে জানা নাই মাটি করে ঘরে তাকর ঘরে খেটু খেটু 3 পাল্টি মারাবার আছে তেবে সিনা 17 ক্ষেতক ডেরিং আছে জানছি ও 17 ডেরিং দেখছি আলে রো পিলা তো আইলা জেনতেলে মিছা যে হাট করবাকে যাবো কি নাই হাটে গেলে তো এতকি সামান নাইছি খাই শাক ডাল আছে কি নাই এলে টকিকে পচার বিতা রো এ মরডি খাইলা নইলা হিনস্তিয়ারি পিলা আইলা আছে খাই শাক ডাল আছে কি নাই খো ନା ମା କିଛି ନାହିଁ খাইটা নাই ହଁ সব গিল্লুস খাই খাই টান দেবার ମା হ্যাঁ ଗାଜର ମୂଲା କାକୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଦଳୀ ଆଣିଦିଅ ମା খাইটা দেখলুস কি সমারো আমার টকি আজকাল খাইটা খাইলানি হ্যাঁ গাজর মূলা কাকড়ি খোদলি ওপরা বল খাইলানি রে সমারু ওপরা বল খাইলানি খাইটা পাই এমতি খাইলানি রে খাও নুয়ারে জুয়াইকে ভাল পাইছি আছে কাকড়ি কদলি ন খাইলে কাই তোর হাগলা গু খাইছি মোর ঘু আর কেনতা করে খাইছি তোকে খাতা ভর্তি লিস্ট কর মুই তো ঘেনবা লোক আছি আলে জুতে আলে যাই করে আইবু তা জুয়াই হ্যাঁ তুই চা খাইতে যা আমি হাটে যাই করে আইবু রে পিলা ডক নাই কর